अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। दोस्तों बात करेंगे हमला, पाकिस्तान पे हमला। अब हम समझते हैं हमले का सिर्फ यही मतलब है कि बंदा अगर फिजिकली को अटैक कर दे कोई दूसरा कंट्री, नहीं। हमला कहां से शुरू हो जाता है? हमला एक छोटी सी बात से शुरू हो जाता है। आप कहें किसी जगह पे पाकिस्तान को बुरा कह दें तो ये हमला शुरू है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू दिलवाए, नंगा कर दिया, फलाने का एजेंसी जाती करा दी, ये करा दी, ये करा दी, आप यहाँ पे पूरा जोर लगाएं। इंटरव्यू देने के लिए बंदा साथ बैठा था, वो भूल गया था, मुझे याद है, वो भूल गया था ये लफ्ज कहना, तो आपने साथ कहा नंगा किया, नंगा किया, ये भी बताओ, याद है आपको? अब मसला ये है कि एक बंदा यहाँ पे ये सारा गंद घोलता है और बाहर जाके लॉबिंग फर्में हायर करता है और उनका काम यह है कि पाकिस्तान को बुरा कहें और मुझे ठीक कहें। मतलब कि मैं इधर रहूं पाकिस्तान की कीमत पे, पाकिस्तान रहे ना रहे, मैं इसको तबाह बर्बाद जो मेरे भेजने वालों ने, मेरे आकाओं ने मुझे जो ड्यूटियां लगाई वो पूरी कर सकूं, मैं पूरी करता रहा। अभी आप ज्यादा मैं आपका टाइम जाया नहीं करता, ये दगड़ दगड़ की थोड़ी बातें सुने और उसके साथ प्लीज मेरी बातें भी थोड़ी साथ सुने। मैं गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, अपने आप को टाइम दे दें। लो जी, अपने आप को टाइम दे रहे उर्दू दे पठेया, तेनों इन्नी समझ लग रही कि तेन फारसी बोल रहे सी, कितनी देर तेन कह टाइम लै, तू आराम में बैठ जा। तू इलेक्शन खुद असम्बलियां तोड़िया सी, खुद इस्तीफे देते सी, तेरी मर्जी दे क्यों इलेक्शन कराइए वजह? तेनों एक गल की समझ नहीं लग रही, तेन फारसी दे कह रहे हैं सारे, तेनों यही कह रहे टाइम हूं, तेनों टाइम याद आया ना? अगे सुनो। आपने 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं आप इस टाइम में तोड़ लें। मेरा ख्याल है दिमाग तेरा खराब हो गया। 2 हफ्ते 3 हफ्ते फिर तू का तू टाइम दे रहा है, तू हुंदा कौन है टाइम देने वाला यार? तू समझे तोड़ के आया, तेन दस रहे, तू बाहर आके तेन इलेक्शन करा के दे, दूसरे फिर समय तोड़ देता। तू तो पाकिस्तान का दुश्मन है, साबित शुदा, तू साबित हो चुके हैं। तू पाकिस्तान के हर किस्म का हमले किते हैं। क्यों एने वीक वजह हफ्ते? बाकी रही गल बंदे तोड़न वाली, उस्ताद गल कहने लगे तेन शर्म आती नहीं, तू तो है भी शर्म है। याद कर जंगीर तरी का जहाज ते सारा कुछ, वो तो अदालतां बदमाशी करके सारी कर रही सी, ते हुण तेरे सामने तू मुल्क साड़िया। लोग अपनी फौज नाल नफरत नहीं करते हर सूरत विच। अगर चंद बंदे गंदे निकलते हैं उन्होंने सिर्फ बुरा कहते हैं, पूरी फौज बुरा नहीं कहते। उस्ताद तेन समझ लग रही, तेन इस गल की समझ लगी, तू समझा कि अवाम हो रहे तो फौज हो रहे। यह फौज जापान तो नहीं आई, ये फौज जो है ये इधर पाकिस्तान की फौज है, हमारे भाई हैं, हम भी इनके भाई बेटे हैं, ये हमारे भाई बेटे हैं। आप किस चक्कर में पड़े हो यार? आपको जिस बंदे जिस टीचर ने आपको टीच किया गलत टीच किया, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पूरी इधर की। आगे सुने। और जिस रेट पे जा रहे हैं, काफी लोग आपने तोड़ लिए हैं और काफी और भी टूट जाएंगे जो कहेंगे कि जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और हम आज तरीके से आपको छोड़ना, बड़ा जुल्म हुआ 9 मई को। छोड़ के जा नहीं रहे, तेरी असलियत नजर आई तब जा रहे हैं। वो समझते थे तू टेक्निक लड़ा रहा है, तू तो मामूली तौर पे मुल्क पे चढ़ गया, इसलिए जा रहे हैं। और दूसरी बात, सारे बंदे कह रहे हैं कि जी आप लोग सारे ये कह रहे हैं, आप जैसे कह रहे हो कि ये गलत हुआ 9 मई को, वो तो आप भी कहते हो। नहीं, आप नहीं कहते, झूठ है। आप जैसे कंजर और दगड़ दले कहते हैं कि फिर दोबारा रिएक्शन आएगा ऐसा। उसमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, कुछ बंदे ये कहते हैं खान हमारी रेड लेन है, अब भी पकड़ेंगे, यही करेंगे। वो भी दगड़ दले हैं, सब नहीं कर रहे। अगर आगे सुनो। तो हम सारी कह रहे हैं कि 9 मई को जो भी तोड़ फोड़ हुई, हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं, हम भी सारे अपनी फौज के साथ खड़े हैं, वो तो हम सब भी कह रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छिड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। वाह 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 वाह, इकोनॉमी का पुत्र, इकोनॉमी का बच्चा। 3 साल 7 महीने तुमने हुकूमत की यहाँ पे, इस मुल्क के अंदर। इतनी कौमी यूथ को बड़ी बातें सुनाई तुमने, कभी इसका इनको ये बताया कि जिस दिन आपने हुकूमत ली थी उस दिन आपके खजाने में कितने पैसे थे, आपकी रेटिंग कहां थी दुनिया में, और आपकी इकोनॉमी कितने नंबर पे खड़ी थी? जिस दिन आपसे छुड़ाया गया थप्पड़ मार के, उस दिन कहां पे थे? जब तक तुम ये बात नहीं बताओ तो तुम्हारा हक नहीं बनता ये बात आप कहो कि इकोनॉमी ये हो रही है, वो हो रही है, फलां हो रही है। अगर इकोनॉमी ये हो रही है तो रास्ते जब बंद करने के लिए निकल आते हो, जब आके रास्ते इस ऐसे हालात में बंद कर देते हो, तो उस वक्त इकोनॉमी कहां पे होती है? तुम्हें इकोनॉमी का नहीं फिक्र, तुम्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये हुआ सब कुछ क्यों है? सिर्फ तुम्हें अरेस्ट किया था, तुम्हारी जात के लिए तुमने सब कुछ करवाया। पाकिस्तान कहां आ गया इसमें? इकोनॉमी कहां पे आ गई? इस बगैरत की और बात सुने। इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। मुल्क को तो निकालने इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है।
لیکن فیصلہ کر لیں. ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. اپنے الفاظ پہ غور کیا کہ ملک کی اب بات کر رہا ہوں. ملک کی, یہ لاسٹ والا آپ سن لیں بے شک, ملک کی اب بات کر رہا ہوں. وہ میرے سالے پہلے تو کس چیز کی بات کر رہا تھا, تو نہ پہلے ملک کی کر رہا تھا نہ تو اب کر رہا ہے. باقی رہ گئے لوگوں کی بات. لوگوں کو, آپ کو ایک بات کی بار بار میں سمجھا رہا ہوں, سمجھا جا رہی کہ آپ نے جو گیمیں کھیلی وہ صحیح کھیلتے رہے. سیاستدان کا کام ہے سیاست کرنا. آپ نے جو بھی آپ کا مسئلہ تھا اسمبلی والے لوگوں سے تھا, ان کے ادھر آپ کے پھڈے تھے, اس سے لڑتے آپ احتجاج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. اینڈ پہ میرے دوستوں میں اس کی ثبوت بھی دکھاؤں گا, اس کے قبال جرم بھی سناؤں گا آپ کو اسی کی زبان سے. اس کے الفاظ ذرا دیکھیے, آگے سنیں اس کو. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. میں اگر ہوں اسی جگہ پہ, یہ کہتا ہے میں محب وطن ہوں, اس پاکستان کا درد ہے, اس پاکستان کے لیے پیار ہے اس کے پاس, اگر ہے تو اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا, میری وجہ سے مجھے باہر نکالنے کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہوتی, تو میں خود باہر نکل جاتا. آسان سی بات ہے نا, ملک سے مخلوق میں خود باہر نکل جاتا, میری وجہ سے تباہی نہ ہو میرے ملک کی. نہیں, ملک وغیرہ چھوڑو, یہ سارا کچھ تم اپنی ذات سے آگے, اپنی ناک سے آگے نہیں سوچتے. تم نے اپنے ورکروں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, تیرے سوائے وہ جو قادیانڈو ہے نا, اس کے علاوہ جو دوسرے ورکر تھے جس کو آپ نے کہا میرا دن سے تلے کوئی نہیں ہے, جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی جان گیا. تو آپ کو ہر بندہ جان گیا ہے. اب میں دوستوں آپ کو سناؤں گا اس کی زبانی, اس کا اقبال جرم, وہ بھی آپ سنیں اور خود اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ یہ انسان کیا ہے, انسان نما چیز جو ہے پاکستان پہ جو ڈالی ہوئی دشمنوں نے, یہ کیا چیز ہے, اس کی اصلیت دیکھیں اور اس کی یہ باتیں سن لی, اب اس کا اقبال جرم سے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے, تو کیا ان کا حق پر انہوں نے احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا, جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا, جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا, کنٹرول روم پہ کرنا تھا, اور کدھر جا کے وہ احتجاج جی احتجاج جی ایچ کیو تو سارا کچھ تو اپنے منہ سن لیا, فیصلہ سے آپ ہی کرنا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھنا, ایک گل تمہیں کری جا رہا احتجاج 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 تے دہشت گردی بڑا فرق ہے. کسی ملک تے حملہ ور ہونا تے احتجاج کرنا بڑا فرق ہے. امریکہ احتجاج کر کے وہاں پہ, یو کے کر کے وہاں پہ, کسی اور جگہ کر کے وہاں پہ, ان کی طاقت کوئی نہیں بنائی سی نا. دھرنا منٹ کے رستے بند, منٹ باہر, آنٹیاں باہر, آنٹے باہر, تو جڑے بچے نے انہوں نے جنہیں اثر پائے ہوئے باہر, پتر جی اے باہر سڑکاں سامنے جی نکلو تے چیک کراؤ ذرا کس طرح نکلی کلے. لوگوں کے بچے مروا کے باہر نکلنا سنا, ذرا باہر نکل کے ویخ چیک کر, تیریا فوٹو نہ لائے شر بنا تیرا کی اشر کریں گے لوگ, تو سوچ سکنا تو کسی شیل نہیں رہنا کسی خاص دنیا ڈفرنٹ دنیا تیرا پوٹر اپنا علاج کرا تو پھر آ تیرے واسطہ کم نہیں ہے.